থাকবো। যখন আমরা আল্লাহকে ডাকবো, একটা সুবহানাল্লাহ বলবো, তো আমাদের খেয়ালে এটাই থাকবে যে আল্লাহ পাক পাল্লার ওজনের পাল্লার হাত পাল্লাকে ভরিয়ে দিয়েছে। আবার যখন আলহামদুলিল্লাহ বলবো, তো পুরো ওজনের পাল্লা ভরে যাবে। যখন আল্লাহু আকবার বলবো, তো জমিন এবং আসমানের মধ্যবর্তী যে জায়গাগুলো, এগুলো নেকির দ্বারা ভরিয়ে দেওয়া হবে। যখনই আমরা এইরকম মনে এগুলো নিয়ে আর এই তসবিহগুলো আদায় করতে থাকবো, একদিকে জমানের তসবিহ আসবে আর চোখ দিয়ে অশ্রু আসবে। এটাই হলো আসল কবুলিয়াতের চিহ্ন। अब जमात में हम निकल रहे हैं, हमारे साथ छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, उलमा हैं। जो छोटे हैं उनसे मोहब्बत करें, जो बड़े हैं उनका अदब करें, जो उलमा हैं उनका एहतराम करें। अल्लाह ताला ने अपने नबी के अखलाक की तारीफ की है, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आपके अखलाक बहुत हैं, बहुत बुलंद हैं। अखलाक क्या है? भूखे रहकर खिलाना, प्यासे रहकर पिलाना, लोगों के काम आना, अपनी हाजतों को दबाना, अपने ऊपर हालात होने के बावजूद भी अपने तकाज़ों को दबाकर लोगों के काम आना। বলছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নওয়ালুহু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরিত্র শিখিয়েছেন এবং এই কথা এলান করেছেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। আপনি বড় উঁচু আখলাক চরিত্রের মানুষ। ভালো আখলাক, ভালো চরিত্র কি? বলছেন যে নিজে না খেয়ে অপরের খাওয়ানো, নিজে না পান করে অপরের পান করানো, আর প্রত্যেকের বিপদ আপদ বালা মুসিবতের মধ্যে থাকা, তাদের সহযোগিতা করা। যখন এরকম করবো, তো তখন ইসলাম প্রচার হবে। इसलिए हम सबको इस रास्ते में निकलकर तमाम सिफात की मशक करनी। إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا नीचे खूब जरूरी काज है ना यार, ये मेरा नीचे खूब जरूरी काज है, বড় জায়গা তবু वो ऐसी मुस्लिमा मस्तूरात ना हो जो तुम्हारी तालीमी हल्का से ना जोड़ा जाए। কোনো মস্তুর আমাদের এলাকা যেন না থাকে, তিনি যেন যে হত্যার তালিম শিরকত না করে। अगर हमने इस अमल से काबू पा लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है कि इब्तिदार के दरवाजे अल्लाह চোখে ন দরকার ছিল, সে জায়গায় কলারকে ছেঁড়া হয়েছে, টানা হয়েছে। जिनकी एक एक सांस के बदले हजारे जाने कुर्बान कर देते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, वही दीन आज हमारे और आपके सामने लिख रहा है। আল্লাহ জায়গাটা শ্বাসের বদলে সাহাবার হাজারো সাহাবারা জান কুরবানি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সে দিনে দুনিয়া থেকে মিটছে। আমরা দেখছি आंखों की पलकों से लगाए जाने के काबिल था, उनके गिरिबान फाड़े जा रहे हैं। যে আমার কলার নিয়ে চোখে ন দরকার ছিল, সে জায়গায় কলারকে ছেঁড়া হয়েছে, টানা হয়েছে। जिनकी एक एक सांस के बदले हजारे जाने कुर्बान कर देते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, वही दीन आज हमारे और आपके सामने लिख रहा है। আল্লাহ জায়গাটা শ্বাসের বদলে সাহাবার হাজারো সাহাবারা জান কুরবানি করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সে দিনে দুনিয়া থেকে মিটছে। আমরা দেখছি
जिस दिन की खातिर है कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उनके कलेजे चबाए गए, उनकी नाक और कान काट कर उसका हार पहनाया गया। हम इस दिन की खातिर क्या मेहनत कर रहे हैं बताएं, खड़े हो जाएं इंशाअल्लाह। जिनका 4 महीना लग चुका है 3 मरतबा और 2 मरतबा चिल्ला में लग चुका है। हमारे खित्ते के साथी जो आए हुए हैं मकसद ও সকল মানুষকে শরীয়তের আমলের উপর আনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের তরিকাকে সমস্ত কিছু জিন্দা করার চেষ্টা করা। অবশ্যই নিজের ইমান ও আমলকে সহি করা এবং সকল মানুষকে শরীয়তের ও আমলের উপর আনার জন্য इखलाक क्या है? पिलाना, लोगों के काम आना, अपनी हाजतों को दबाना, अपने